हमारा परम सत्संगी स्नेही मित्र अश्विनराम महाराज पोतानी वाणी में शू कहे छे कि मारा सद्गुरु कया देशना छे तो के निरंतर देशना। निरंतर देशना वासी गुरुजी मारा निरंतर देशना वासी रे ओ जी। निरंतर देशना वासी गुरुजी मारा निरंतर देशना वासी रे ओ जी। ईरे देश में निरंतर वासा ईरे देश मारा निरंतर वासा आवन जावन नाही गुरुजी मारा आवन जावन नाही गुरुजी मारा निरंतर देश ना वासी रे ओ जी। जय हो अश्विनराम महाराज। अश्विनराम महाराज के छे कि ई देश में नथी ब्राह्मण नथी क्षत्रिय नथी शूद्र के वैश्य कोई ज्ञाति न्या नथी बापा बंधायेली। न्या तो बधा एक प्याले छे मारा बाप। अन जयदेव बापाए मोटा में मोटू काम कर्यु होय तो बधाय वर्ण ने एक प्याले कर्या छे मारा बाप। ई रे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय नथी नथी शूद्र के वैश्य रे ओ जी। ईरे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय नथी नथी शूद्र ने वैश्य रे ओ जी। मोगल पण नथी ने पठाण पण नथी मोगल पण नथी रे पठाण पण नथी ने नथी सैयद ने शेख गुरुजी मारा नथी सैयद ने शेख गुरुजी मारा निरंतर देश ना वासी रे ओ जी। निरंतर देश ना वासी गुरुजी मारा निरंतर देश ना वासी रे ओ जी। जय हो अश्विनराम महाराज तुम्हारी जय हो। जोगी जंगम नथी नथी मुनि दरवेशा रे ओ जी। ईरे देश में जोगी जंगम नथी नथी मुनि दरवेशा रे ओ जी। आदि अंत ने मध्य नथी आदि अंत ने मध्य नथी काल ने कलेशा गुरुजी मारा नथी काल ने कलेशा गुरुजी मारा निरंतर देश ना वासी रे ओ जी।
નિરંતર દેશના વાસી ગુરુજી મારા નિરંતર દેશના વાસી રે ઓ ઈ રે દેશમાં નિરંતર વાસા ઈ રે દેશ મારે નિરંતર વાસા આવન જાવન નાહી ગુરુજી મારા આવન જાવન નાહી ગુરુજી મારા નિરંતર દેશના વાસી રે ઓ અશ્વિનરામ મહારાજ પોતાનો આગળ અનુભવ વર્ણવે છે કે આ બધું નથી તો એ દેશમાં બીજું શું નથી તો કે પાણી નથી ને પવને નથી અને નથી ધરતી નથી આકાશ અને આ ચાંદો સૂરજ કાંઈ નથી બાપા ત્યાં નથી રાત કે નથી દિવસ ઈ રે દેશમાં પાણી પવન નથી નથી ધરતી ને આકાશ રે ઓ ગુરુજી મારા ઈ રે દેશમાં પાણી પવન નથી નથી ધરતી ને આકાશ રે ઓ ચાંદો ને સૂરજ ભાઈ દોવું નથી ચાંદો ને સૂરજ દોવું નથી રાત ને દિવસ ગુરુજી મારા નથી રાત ને દિવસ ગુરુજી મારા નિરંતર દેશના વાસી રે ઓ નિરંતર દેશના વાસી ગુરુજી મારા નિરંતર દેશના વાસી રે ઓ ઈ રે દેશમાં નિરંતર વાસા ઈ રે દેશ મારે નિરંતર વાસા આવન જાવન નાહી ગુરુજી મારા આવન જાવન નાહી ગુરુજી મારા નિરંતર દેશના વાસી રે ઓ દેશમાં તો બાપા કોઈ દેવી કે કોઈ દેવસ્થાન ન આવે એમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બધાય કાળમાં આવી જાય છે અશ્વિન મહારાજ કહે છે દેશમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ નથી મહેશ્વર દેવા રે ઓ
ओ जी ईरे देश में ब्रह्मा विष्णु नहीं नहीं महेश्वर देवा रे ओ जी आद्य निरंतर ज्योति नहीं आदि निरंजन ज्योति नहीं नहीं गौरी ने गणेशा गुरुजी मारा नहीं गौरी ने गणेशा गुरुजी मारा निरंतर देश वासी रे ओ जी निरंतर देश निरंतर देश वासी गुरुजी मारा निरंतर देश वासी रे ओ ईरे देश में निरंतर वासा ईरे देश मारे निरंतर वासा आवन जावन नाही गुरुजी मारा आवन जावन नाही गुरुजी मारा निरंतर देश वासी रे ओ जी अश्विन गुरु जय देव चरणे निरंतर देश ओळखायो रे ओ कहे अश्विन गुरु जय देव चरणे निरंतर देश ओळखायो रे ओ अश्विन महाराज के छे के निरंतर देश ओळखायो पछी तो हूँ निजानंद में रहूं छू आनंद में नहीं पण निजानंद में पोताना आनंद में अंदर नो आनंद हवे तो निजानंद में रहूं छू हवे तो निजानंद में ए निजानंद में रहूं छू आठे पहर आनंद मा गुरुजी मारा आठे पहर आनंद मा गुरुजी मारा निरंतर देश वासी रे ओ जी निरंतर देश गुरुजी मारा निरंतर देश वासी गुरुजी मारा निरंतर देश वासी रे ओ जी ईरे देश में निरंतर वासा ईरे देश मारे निरंतर वासा आवन जावन नाही गुरुजी मारा आवन जावन नाही गुरुजी मारा निरंतर देश वासी रे ओ